Assalamu alaikum, dear students. Today, class 6, subject mathematics. آج ڈیٹ ہے 25 مئی. پہلے میں کوآرڈینیٹر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. کوآرڈینیٹر کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں. A four-sided polygon. Four-sided closed figure. Yeah. A four-sided polygon. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر میں اس کا نام رکھوں گا A, B, C اور D تو اس میں 4 سائڈس ہیں. It has 4 sides. 4 angles 1, 2, 3 اور 4. 4 angles. 4 vertex corner. 4 vertex. اگر میں اس کے یہ اپوزٹ اینگلز کے پوائنٹس کو جوائن کروں گا تو یہ ڈائیگنل بناتا ہے اور یہ 2 ڈائیگنل بنتا ہے اینڈ 2 ڈائیگنلز. یہ ہوتی ہے کوآرڈینیٹر. کوآرڈینیٹر کے بارے میں آپ نے جان لیا. یہ ایک 4 سائڈڈ فگر ہے, کلوزڈ فگر ہے, پالیگن بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس کے 4 سائڈس ہیں, 4 اینگلز ہیں اور 2 ڈائیگنل ہیں. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیا کوآرڈینیٹر کے بارے میں. اب ہم آ جائیں گے ایکسرسائز. ایکسرسائز ہے ہماری آپ کی بک پہ 4.5 کوشچن نمبر 1. آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 102. ٹیکسٹ بک پیج نمبر 102 اگر آپ اس پہ دیکھ لیں گے تو آپ کا کوشچن نمبر جو 1 ہے, draw a rough sketch of a quadrilateral PQR. Draw its diagonals. Name them. Is the meeting point of the diagonals in the interior of or the exterior of the quadrilateral? اب ہم ایک کوآرڈینیٹر رف سکیچ آف کوآرڈینیٹر یعنی اس میں میجرمنٹ نہیں دیا گیا ہے تو ایک رف سکیچ ہم بنائیں گے کوآرڈینیٹر کا. کوآرڈینیٹر کا نام ہم نے PQRS بتایا ہے تو ہم یہاں پر رف سکیچ ایک کوآرڈینیٹر کا بناتے ہیں. PQRS ہمارے پاس ایک کوآرڈینیٹر آ گئی. اب ہم اس کے ڈائیگنلز کو جوائن کرتے ہیں. یہ ہو گیا ایک ڈائیگنل اور یہ ہو گیا دوسرا ڈائیگنل. ہم نے ان ڈائیگنلز کو جوائن کیے. ڈائیگنلز مان لو ایک دوسرے کو او پہ کاٹتے ہیں. تو یہاں پر مجھے بتایا جا رہا ہے ڈرا اے رف اسکیچ آف اے کوآرڈینیٹر PQR. میں نے وہ بنا دیا. ڈرا اٹس ڈائیگنل. میں نے دونوں ڈائیگنل بنا دیے. نیم دیم. میں لکھوں گا ڈائیگنلز کا نام. ڈائیگنلز آر ایک ہے PR اینڈ SQ. یہ مجھے 2 ڈائیگنلز آ گئے. تو از دا میٹنگ پوائنٹ یہاں پر ان دا انٹیریئر اور دا ایکسٹیریئر. تو یہاں پر میٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے؟ ان دا انٹیریئر. دا میٹنگ پوائنٹ آف diagonals
diagonals of quadrilateral, ये भी quadrilateral होता है, PQR, S is in its interior, ये इंटीरियर में जो डायगोनल यानी एक दूसरे को काटते हैं, ये किस में है? इंटीरियर ऑफ द quadrilateral. ये quadrilateral के अंदर है. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2. आप अपनी बुक पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट. अब मुझे पहले रफ स्केच डालना है इस क्वाड्रिलेटरल का. हम इसका रफ स्केच बनाते हैं. फिर से एक क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच बनाएंगे हम. ये रफली बनाना है, इसलिए परेशानी नहीं है ज्यादा. तो इसका नाम है KLMN. अब मुझे पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. अब यहां पर एक साइड ये है, इस साइड का अपोजिट ये है, तो मैं लिखूंगा 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर. कौन कौन? एक है KNLM हो गया एक पेयर, और दूसरा पेयर KL, इसका अपोजिट कौन है? NM. ये हो गए 2 पेयर अपोजिट साइड इसके. ये दूसरा अपोजिट साइड, इसका ये पेयर जो इसके अपोजिट में है. तो आ गया. अब मुझे बताना है दूसरा पार्ट, वो है 2 पेयर्स ऑफ opposite angles. 2 pairs of opposite angles are. देखो, एक मेरा ये एंगल है, इसके अपोजिट में ये एंगल है. मैं लिखूंगा एंगल K, या इसको मैं लिखूंगा NKL, और एंगल K और एंगल M ये अपोजिट, इसको मैं ऐसे लिख रहा NML, ये भी लिख सकता हूं. और दूसरा पेयर कौन सा है? एक हो गया ये पेयर, और दूसरा पेयर अपोजिट एंगल इसका एंगल N, एंगल L. इसका मैं लिख सकता हूं नाम KNM, इस वाले एंगल का, और इस वाले एंगल का नाम KLM. तो इस तरीके से ये मुझे 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स बन गए. अब मुझे बताना है सी पार्ट. 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर. एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होते हैं जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, और ये कौन कौन से हैं मेरे पास? एक है NKL, इनका कॉमन पॉइंट है K, NK और KL एक, और दूसरा कौन सा है? KL और इसके साथ LM. इस तरीके से मुझे ये भी बन गए 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. और उसके बाद मुझे डी पार्ट है. डी पार्ट मुझे बोलता है
two pairs of adjacent angles. Two pairs of adjacent angles are. अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका एक कॉमन साइड हो, जिनका एक साइड कॉमन हो. अब ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल के और इसके साथ में एडजेसेंट कौन है? एंगल एल. ये हो गया एक पेयर, और दूसरा पेयर में ये ले सकता हूं, या ये ले सकता हूं, या ये ले सकता हूं, कोई भी जो मेरी मर्जी हो. मैं लिखूंगा एंगल एन, या जो आप चाहेंगे. मैं लिखूंगा एंगल एन और एंगल एम. इस तरीके से ये दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुए. इस तरीके से आपने क्वाड्रिलेटर के बारे में जान लिया. क्वाड्रिलेटर 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं. जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में मीट करते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर. आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल.